متتبعي قناة مكتبة التعليمية الأوفياء، مرحبا بكم في الصفحة 104. J'écoute et je repère. أسمع وأحدد. Une fille. Une fille. Fille. Un papillon. Un papillon. Une fille. Un papillon. Une fille, I. Donc le son I, صوت I. Une fille, قلنا I. Un papillon, papillon, ion, le son ion. Donc I, ion, ion. La première question, écoute, tape les mots, puis écris le nombre de syllabes. Écoute, اسمع, اكتب الكلمات. ثم اكتب عدد المقاطع. كي كوكياج بي إذا سمعنا كي une seule syllabe. coquillage donc 3 syllabes. Coquillage. Bille, une seule syllabe. Syllabe واحد. Billet, 2 syllabes. Billet. Coquillage, billet. La deuxième question, écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. Écoute, اسمع, et repère, وحدد le son, الصوت qui se répète, اللي كيتكرر en cochant sa case, بوضع علامة في خانته. إذا نبداو بالصورة الأولى. chenille, béquille, faucille, lentille, chenille, béquille, faucille, lentille, chenille, béquille, faucille, lentille. Et donne le son qui se répète. I. Chenille, béquille. الخانة الثانية béquille, faucille, lentille. les lentilles, العدسات، العدس، كنلاحظوا هنا العدس. chenille, béquille, faucille, lentille. papillon, فراشة، papillon. grillon, des grillons هما الصراصر، صراصر الليل. grillon. sillon. les sillons هما الحفار اللي كيديرهم المحرات. sillon, longue tranchée ouverte dans la terre par la charrue. الحفار اللي يخليهم المحرات. sillon. oisillon. papillon, grillon, sillon, oisillon. Donc le son qui se répète, ion, papillon. grillon. sillon, ion. oisillon, ion. chenille, béquille, faucille, lentille, papillon, grillon,
sillon, oisillon. Papillon, grillon, sillon, oisillon. La troisième question, entoure le groupe de lettres I chaque fois que tu les vois. Entoure le groupe de lettres I. إذا غادي ندوروا على الجروب ديال الحروف I, المجموعة ديال الحروف I chaque fois que tu le vois. كل مرة شفناها. Une famille, une famille. عائلة, une famille. إذا عندنا I, I. وندوروا على I. Une faucille. المنجل. Une faucille. I, faucille. Une faucille. Une pile. كتلاحظوا قرينا pile. Une pile. لا pile هي البطارية. Une pile. إذا ما قريناش إي. Gentil. 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 I. Gentil. I. Un fil. Un fil. Gentil هو ظريف. Gentil. Il est gentil. طيب. ظريف. Un fil. Fil. ما قرناش إي. fil هو الخيط. Un billet. 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 إذا ما قرناش إي. billet. ولكن كنلاحظوا إي. إي. إذا ندوروا على إي. حيث هما قالوا لنا entoure le groupe de lettres I chaque fois que tu le vois. فوقاش ما شفنا I ندوروا عليها. Un billet. Un billet. Des quilles. Des quilles. Quilles. إذا لاحظنا I. Des quilles. Des béquilles. Béquilles. I. Des béquilles. I. Une famille. Une faucille. Une pile. Gentille. Un fil. Un billet. Des quilles. Des béquilles. On passe à l'exercice 4. Souligne les mots qui contiennent le groupe de lettres ion. إذن غادي نسطروا على الكلمات اللي كيتضمنوا المجموعة ديال الحروف ion. Ion. Un pavillon. Un pavillon. Le pavillon هو واحد le petit bâtiment isolé ou bien une petite maison dans un jardin. إما منزل صغير في واحد الجردة أو لا واحد الباطيمون صغير إيزولي يعني معزول. ان بافيون. بافيون. ان بافيون. بافيون. إذا لاحظنا إيون. إذا غادي نسطروا على إيون. ان بالون. بالون كرة. لو بالون. ان بالون. إذا ما قريناش يون. دي غريون. دي غريون. دي غريون الصراصر. دي غريون. إذا عندنا إيون. لو صالون. لو صالون صالون. لو صالون. ان بونطالون سروال. ان سيون. سيون. ان سيون. لاحظنا إيون. سيون. إيون. ان سيون. قلنا لي سيون هما الحفر اللي كيخلي المحرات. اذا ايون. ان توربيون. توربيون. ان توربيون زوبعة. توربيون. توربيون. ان توربيون. une fille. une fille. la fille بنت. un pavillon, des grillons, un sillon, un tourbillon. Un tourbillon.
وبهذا ننهي تمارين الصفحة 104. نلتقي في الصفحة 105. أو revoir.